Guru Premanandita
नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राजदपूजनाभ्यां नमो नमो श्री गुरुपादुकाभ्यां संचारपादं रवरागशून्यं लोलाख्यजुग्मं भवतापनाशं सुचारपादं रवरागशून्यं लोलाख्यजुग्मं भवतापनाशं शुक्लांभरीभ प्रददातु शान्ति शुक्लांभरीभ प्रददातु शान्ति बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते मल्लारमेघे श्रूयमान भूय वृन्दावनस्थं हनुमन्तसेव्यं वृन्दावनस्थं हनुमन्तसेव्यं बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बायाख्यसन्तं सततं स्मरन्तं तस्यानुरूपं तव रूपसारं सञ्च स्मितास्यं दशनं विखण्डं बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते गीता वदन्तं सुविचारयुक्तं शास्त्रानुरक्तं हृदि संस्थितं वै विश्वाभिवन्द्यं रिपुत्रासनासं बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते तीर्थादिसेव्यं कलिपापनाशं कञ्जाभिरामं तुलसीसप्रियं तीर्थादिसेव्यं कलिपापनाशं कञ्जाभिरामं तुलसीसप्रियं इष्टाभिरूपं पितरं स्मरन्तं इष्टाभिरूपं पितरं स्मरन्तं बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते बाणाभिभावं बलियां नमस्ते श्री गुरुकृपानन्दनिताय हरि हरि गोविंद हे गोविंद हे गोविंद झरी परम गोविंद सेवक पान करी सदा
से मकरंद पान कर सदा प्राप्ति हुअन्तु श्रीधर झरी मकरंद हे गोविंद झरी पड़ु मकरंद गोविंद हे गोविंद हे गोविंद झरी पड़ु मकरंद हे गोविंद झरी पड़ु मकरंद से मकरंद को पान करि सदा से मकरंद को पान करि सदा प्राप्ति हुअन्तु श्रीधर मुकुंद झरी पड़ु मकरंद गोविंद हे गोविंद हे गोविंद झरी पड़ु मकरंद झरी पड़ु पादर नेणु शुधु थाऊ गोविंद बेणु झरी पड़ु पादर नेणु शुधु थाऊ गोविंद बेणु नित्य जमुनार फेरिबा बेलकु नित्य जमुनार फेरिबा बेलकु नयने देखिबु नयनानंद झरी पड़ु हे गोविंद झरी पड़ु मकरंद बाटे घाटे बड़ जंगले नावे धीरे धीरे चंचले बाटे घाटे बड़ जंगले नावे धीरे धीरे चंचले सबुठी कन्हे सीधवर देव सबुठी कन्हे सीधवर देव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गोपिका कंद झरी पड़ु मकरंद हे गोविंद झरी पड़ु मकरंद पानी धारे कटिरे चाहिए कड़ा कड़े पानी धारे कटिरे चाहिए कड़ा कड़े से कड़ा पुरुष चाली हली आसी से कड़ा पुरुष चाली हली आसी देखाइले आसी मुख चांद झरी पड़ु मकरंद हे गोविंद झरी पड़ु मकरंद गोविंद हे गोविंद हे मुरली नंद गोविंद हे प्राण गोविंद गोविंद हे मुरली नंद बढ़िया रंग पतरु निर्विकल्प
পড়ু মকরন্দ হে গোবিন্দ ঝরি পড়ু মকরন্দ গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ ঝরি হে গোবিন্দ ঝরি পড়ু মকরন্দ সে মকরন্দ পান করে সদা সে মকরন্দ পান করে সদা প্রাপ্তি হুয়ন্তু শ্রীধর মুকুন্দ ঝরি পড়ু মকরন্দ হে গোবিন্দ ঝরি পড়ু মকরন্দ গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ ঝরি পড়ু মকরন্দ হে গোবিন্দ ঝরি পড়ু মকরন্দ হে গোবিন্দ ঝরি পড়ু মকরন্দ। শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি হরি बोल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अहोभाग्य आम मानकर पवित्र अनंत सरोवर आज श्रीक्षेत्र भूमि महाप्रभु नीलाचलनाथ चूड़ामणि श्री जगन्नाथंकर चलती विग्रह श्री मदन मोहन नरेन्द्र पुष्करिणी रे 21 थर चाप भौरी खेलुथिबा समय रे आमे माने आमर प्राणप्रिय गुरुदेव को ये अनंत सरोवर रे दर्शन करुछे सेही चापरे सेठारे मधुसूदन को दर्शन करी कृतार्थ हेउचंती नरनारायण माने आउ आमे एठारे एनामे गुरु कर्णधार वही अनुकूल समीर श्री गुरुदेव को दर्शन करुछे। गोटे तत्व चापस्थ मधुसूदन आउ चापस्थ श्री गुरुदेव गुरु गोविंदंकर ये जो अद्भुत अलभ्य दर्शन आम मानकर पूर्वार्जित भाग्य छड़ा अन्य किछि नुहे। समस्त को श्री गुरुदेवंकर आशीर्वाद प्राप्त हेउ यही कामना करुछु एवं महाप्रभु माटी साउंतंकर ये जो 55तम वार्षिक यज्ञ उत्सवर ब्रह्म सेवार ये जो अवसर आज आमे माने संध्यारे समस्ते श्री गुरुदेवंक चरण तले दैनी हेबा। आज्ञा देउ गुरुदेव ए भव सागरु पारी करिब गुरुदेव हे कृपा करी उद्धरिब गुरुदेव हे जन्मे जन्मे तुम मंत्र क्षणे न छाड़िबी चरण चित्त गुरुदेव हे एही आज्ञा हेउ सत्य गुरुदेव हे। हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राधे हे घन श्याम गुरुदेव हे जीवकर परित्राण गुरुदेव हे नमो नमो जगन्नाथ नमो पद्मनेत्र श्रीलक्ष्मीकान्त गुरुदेव हे नमो नमो हे अच्युत गुरुदेव हे
নমো হে আরত ত্রাণ নমো গোপীনাথ কংসনাশন গুরুদেব হে নমো যামলা ভঞ্জন গুরুদেব হে নমো মুকুন্দ মুরারি নমো বাসুদেব হে বংশীধারী গুরুদেব হে নমো কেশব মুরারি গুরুদেব হে নমো শ্রীবৎস লাঞ্ছন নমো হে মুকুন্দ মধুসূদন গুরুদেব হে নমো কৌশल्या নন্দন গুরুদেব হে নমো অনন্ত শয়ন নমো কৃপানিধি গজতারণ গুরুদেব হে নমো নম স্থূল ব্রহ্ম গুরুদেব হে নমো নৃসিংহমূরতি নমো গণাকার অলেখ মূর্তি গুরুদেব হে রূপ রূপরে স্থিতি গুরুদেব হে সিন্ধু নন্দিনী চরণ ঘটুছন্তি পদে সে অনুক্ষণ গুরুদেব হে অগলা মোর কষণ গুরুদেব হে দ্রৌপদী বিবস্ত্র কালে চিন্তা কলা প্রভু পদ কমলে গুরুদেব হে কোটি বস্ত্র দেল হেলে গুরুদেব হে লজ্জারু করিছ পারি দুর্যোধন মুখে ଦେଇଛ কারি গুরুদেব হে পাণ্ডবଙ୍କୁ রক্ষা করি গুরুদেব হে চিন্তামণি নাম তোরা চিন্তিলা মাত্রকে করো উদ্ধার গুরুদেব হে ত্রিতাপরু রক্ষা কর গুরুদেব হে নমো নমো বলরাম নমো সুভদ্রা নমো সুদর্শন গুরুদেব হে নমস্তে পদ্ম লোচন গুরুদেব হে ঘট গলা বেড়ে মোর শরণ পশুছি পদ্মপয়র গুরুদেব হে ভাবি জীব যাও মোর গুরুদেব হে শ্রী গুরু প্রেমানন্দে তাই গৌর হরি হরি
ନାମକାରୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଶେଷରେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଆଜିର ସମାଜରେ କେହି ଭଲଟାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବଳିଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଳିଆ କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇର୍ଷୁକ ମଣିଷ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବୁଝେନି। ଅତୀତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପାଇକା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆକୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହେଉଥିଲା, ସଭାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁକୁଟଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବଂଶୀଟିଏ ଧରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବାବା ବଳିଆ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ବା ରାମ ଏଇଠି ବୋଧେ ପ୍ରଚାର କଲେ।
ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୋତେ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ତାହେଲେ ଏସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ 1 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ। ହନୁମାନ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ଶିବ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକିରି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋର ଏତିକି କହୁଛି ଆମ ଧର୍ମଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ। ଏହାର ନାମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି, କିଏ କହୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର, କିଏ କହୁଛି ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବୁଝନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ଜଳରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭୁକୁ ବା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବର୍ଷାର ଋତୁକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଜ ପର୍ବ, ଧରିତ୍ରୀ ହେଉଛି ମା, ଧାନ ବିରି ମୁଗ ବୁଣା ହେବ, ସେ ଫଳ କରିବ। ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁମାରୀ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ପୂଜା ଯଦି ନ କରୁ ତାଙ୍କୁ ସଜବାଜ କରୁ, ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ପୋଡ଼ ପିଠା, ମୁଢ଼ି, ପାନ। ଆଜି ସେସବୁ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବ, ଆଉ ଖେଳି ହବନି, ତେଣୁ ଖେଳକୁ କରାଯାଏ। ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ, କିଛି ଖେଳ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ। ଏଠି ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଯୋଉ ଖାଇ ପିଇକି ଯୋଉ ଗୋଟା କଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏଇ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ। ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ଆଜି ଟିଭି କହିଦେଉଛି ଏତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା, ଏତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆହୁରି ଟିଭି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆମର ଆଉ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ବହୁ ଗରମ, ଖଣି ଉପରେ ଶୋଉ, ରାତି ଯାକ ଛଟପଟ ହଉ, ବିଛଣା ବୁଲଉଥାଉ। ଆଜି ସେଇ ଗରମ ଟିକେ ବଢି। ତେବେ ଏଇସବୁ କଥା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟି, ଚାଳ ଘରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ କୌପୁରୀଟିଏ ପିନ୍ଧିକିରି ଦେହ ଯାକ କେବଳ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ଏସି ନଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ଆସିଥିଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ପକ୍କା ପିଣ୍ଡାରେ କେବଳ ପଡୁଥାଏ, କେତେ ଗରମ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଠାକୁର ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ,
ମଦନ ମୋହନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପିଏ ତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ବା କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ବସିଛୁ ସେ ସେମିତି ବସିବେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇବେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁଧ ଖୁସି ଭାତ ଡାଲମା ଏସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସେଇ କଥା ଅଛି? ଆମେ ମହୋତ୍ସବ ଫିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଜୀବ ମାଂସକୁ ହିଁ ଭାବୁଛୁ। ଏମିତି ମୁଁ ଶୋଇକିରି ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାକୁ ସବୁ ମନେ ପକାଏ। ଏବେ ବି ପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମେଘ ବର୍ଷିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମେଘ ନିଶ୍ଚୟ ବୋବେଇବ। ଆଜି ବେଗ କାହିଁ, ବେଗ ତ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ହବ, ଆମେ ଚିତା ଲାଗି ପର୍ବ, ଆମେ ଗେଣ୍ଡା ଇଏକୁ ଦୌଡ଼। ଆଜି ଗେଣ୍ଡା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗେଣ୍ଡା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଜି ନାହିଁ। ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି। କଦଳୀ ପତ୍ର ସରିଯାଇଛି, ଦିଦିଟା ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଇ ରାମାନଙ୍କୁ ଖଲି ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଧୁଆ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେ ଅଇଁଠା କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ପୁଣି ଲୋକ ଏଠି ଖାଇଛି। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବଇଛୁ, ତାର ମାନେ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ନାବକୁ ନେଇ ଆମେ ବସୁଛୁ। ଭଙ୍ଗା ନାବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ହଉଛି ଭଙ୍ଗା ନାବ। ଆମର ବୟସ ଯେତେ ବଢୁଛି ଆମେ ସେତେ ଦଦରା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଉ। ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଦୌଡୁଥିଲା ସେ ମଣିଷଟି ଆଜି ଚାଲିପାରୁଛି। ଏଇ ଭଙ୍ଗା ନାବର ମଣିଷ, ତା ଜୀବନ ନାବଟି ହଉଛି ଭଙ୍ଗା ନାବ। ଇଏ ଭଙ୍ଗା ନାବ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର ନାଉରୀ ସେବକ, ନାବିକ ସେବକ, ଆମର ପୁରୁଣା ସେବକ, ମାନେ ମୂଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର। ମୋ ପିଲାଦିନେ ବି ଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିବାକର ଏବଂ ରମେଶ। ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ନାବିକ ନାବର। ଏଇ ପ୍ରତାପ କହୁକୁ କହିଲା, ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁଇଁ ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ନାବର ନାବିକ ଯଦି ଗୁରୁ ନ ହୁଅନ୍ତି ବା ଜଣେ କେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ନ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଅଧୁରା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁଇଁ ଅନୁକୂଳ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁ କରୁନା, ଶିକ୍ଷା ନଉନା, ସେମାନେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୁରୁଡାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଭଳି କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା। ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ କହୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କଥାଟା କହିଦେଲି, ସେ ପୁଣି ଅଡୁଆ ହେଇଯାଏ। ଆଗରୁ ଏତେ ଅଡୁଆ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଚିପିକିରି କଥା କହୁଛି ଏବେ। ତେଣୁ ଇଏ ପୀଠ ମହାନ ପୀଠ ରହିବ, ଅନନ୍ତାଶ୍ରମ ଲୁଚି ଯିବ ଭଳିଆ ଇଏ ପୀଠ ରହିବ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି
ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନି। ସେଇଭଳି ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ଆଉ ନାହିଁ। ବାୟାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାୟା ଦେହରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଏ ପବିତ୍ର ଅନନ୍ତାଶ୍ରମ ରହିବ, ଆମେ କେହି ରହିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସେବକ ବା ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମେଳା ସଇଲା, କାଗଜ ଗୋଟିଏ ତଥାପି ଲୋକ ଆମ ସେବକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲିଗଲେ। କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆସି ବିରକ୍ତ ହବ ଟିକେ ଉଠିବେ। କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ସାଇରାମଙ୍କର ସେ କଥାଟି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନସ ବ୍ରଜରେ ଗୁରୁଚରଣ ଦୁସ୍ତର ଅବସାଗର ତାର। ଏଇ ନାମ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆଜି ଅନନ୍ତ ସରୋବରରେ ଆମକୁ ମାନେ ବୁଲଉଛି ବା ଆନନ୍ଦ ରହୁଛି, ଠିକ ଇଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆମକୁ ପାରି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମେ ତାର ରହେ ନିଷ୍ଠାବର୍ତ୍ତୀ, ଜଗତ ତାରିଖେ ସେଉ ଘରେ ମହାସନ। ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଘରଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ। ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏ ଘରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଟେଲିଫୋନ ରାଉତରାୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ସେତିକିରେ ଗୋଟିଏ ରାତିକି ଦି ରାତି ହେଲେ ବି ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବି, ଆରି ଭିତରେ ରହିବି। ଏଇ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଏ ଲୀଳା, ଇଏ ମେଳା ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ବିଦାୟ। মুকুন্দ অনন্ত নারায়ণ কঞ্জ সুরু সঞ্চ মোর অতি সনাতন সত্য শাশ্বত নায়ক নিয়মনে কৃপা কর রাম সর্বজনে কৃপা কর বল রাম সর্বজনে কৃপা কর বল রাম সর্বজনে জনমানসে খেলুছ সত্যরূপ সদ্জ্ঞান দেই হর সর্ব পাপ নিজ শান্তি প্রদায়ক সাধু জনে কৃপা কর বল রাম সর্বজনে কৃপা কর বল রাম সর্বজনে কৃপা কর বল রাম সর্বজনে হরি হরি শুলি ধুলি ধূসরে লীলা করি কলা নট নাগর সদা ঘোষে প্রতি মনে
কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কলি কর্ম সহরণী অবতরী সদগুরু অবতার রূপ ধরি প্রতিরূপরে বসিছ ভবানী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী শুক্ল বস্ত্রধারী তুমি মহাগোপ দরহাস দুই কর ভবতা গঙ্গাধর রঙ্গ খেলে ভক্ত প্রাণী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম হসুথা সদা দেখি বিশ্বনাট নটবর খোলি দিয় মুক্তি বাট হাট নাট সারি ডাকে ভীত মনে কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী নাব নাই বসিছি নাবি কহে আস ঝটতি ভকতি ভাবু কহে তুম বিনা ধর্ম নাব হীন মণি কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী দাস সেবক মণ্ডলী অপেক্ষিত সুরগন্ধর্ব নগর উপেক্ষিত বিশ্বচিন্তামণি প্রণমে চরণে কৃপা কর বড় রাম সর্বজনী 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 জয়তি শ্রী বলদেব ধর্ম প্রবর্তক ভক্তানাম পালক নিত্য
शरणागत वत्सल श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल। जय शिशु Go.